अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतज़ामी साइड के ऊपर एक वाज़ेह तब्दीली देखने को मिली है। और ये तब्दीली माजी में जो चीफ़ जस्टिस साहिबान गुज़रे हैं उस वक्त ये मामला नहीं था, जिसकी वजह से इलेक्शंस के इश्यूज़ डिले होते रहे और इस तरह के वाक़यात भी रोनुमा हुए जिसमें मखसूस इलेक्शन मैटर्स को पिक किया जाता था और फिर उनके ऊपर स्टे देकर पूरे 5 साल स्टे के ऊपर अरकान असम्बली गुजार देते थे। इसकी एक मिसाल साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की दी जा सकती है, जिनके हवाले से एक बड़ा फ़िट केस था और उस मामले के ऊपर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने स्टे दिया। और न सिर्फ स्टे दिया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितना भी अरसा रही वो स्टे के ऊपर चलते रहे और इस तरह के और कई इलेक्शन मैटर्स फिर बाद में इस वजह से डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते कि ये मामला गैर मौसर हो चुका है और यूं फिर मीडिया को यह कारकर्दगी दिखाई जाती कि हमने पेंडिंग केसेस की तादाद में कमी लाई है। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जब से आए हैं, एक क्लियर उनकी तरफ से डायरेक्शन है ऑफिस को कि इलेक्शन मैटर्स को फौरी और तरजीह बुनियादों के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। न सिर्फ ये इलेक्शन केसेस समाअत के लिए फौरी तौर के ऊपर मुकर्रर हो रहे हैं बल्कि फौरी तौर के ऊपर डिसाइड भी हो रहे हैं। बलूचिस्तान के कई इलेक्शन मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में आए, फौरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर हुए। इसी तरह से दीगर केसेस भी हमने देखे जो फौरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर हुए। NA 97 फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। इस मामले के ऊपर अली गौर बलोच जिनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, उन्होंने रिकाउंटिंग की एक दरख्वास्त दी। मुतलका फोरम से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और समाअत के दौरान ये बात सामने आई कि अली गौर बलोच ने विद इन द टाइम, जो एक तयशुदा वक्त है, उसके तहत रिकाउंटिंग की दरख्वास्त नहीं दी थी। यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इख्तियार किया गया, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। जैसे ही ये दरख्वास्त खारिज होती है उस पर फिर 2 या 3 दिन के फ़र्क के बाद रिव्यू फ़ाइल होता है और फिर वो रिव्यू हफ़्ते 1.5 हफ़्ते के अंदर अंदर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होता है। जब ये रिव्यू चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में फ़िक्स हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया और वो प्रोपेगेंडा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जो नशिस्तें हैं वो अदालत के ज़रिए छीनने का कोई नया मंसूबा बना लिया गया है और उस मंसूबे के तहत अब बेंच तब्दील हो गया है। हालांकि इस मामले के ऊपर कई मरतबा ये वजाहत की जा चुकी है कि अब बेंच फिक्सेशन का जो मामला है वो बज़रिया रजिस्ट्रार होता है और रजिस्ट्रार के ज़रिए ये केसेस भेजे जाते हैं। तो जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में ये केस आया तो उस वक्त कोर्ट ने ये कहा कि ये केस तो पहले 2 रुकनी बेंच ने सुना था, तो वही 2 रुकनी बेंच रिव्यू में ही इस केस को सुनेगा। यूं इस केस को मुंतकिल किया गया उसी बेंच के पास जिसने मरकज़ी केस सुना था और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और उसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे। आज जुमे के रोज़ ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। इस केस की समाअत के दौरान अली गौर बलोच जो नून लीग से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करवाए गए और ये कहा गया कि हमने RO के ज़रिए ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और इससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि इस जो विद इन द टाइम जो है वो रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी। और फिर कोर्ट ने ये पूछा कि ये डॉक्यूमेंट्स जब मेन केस चल रहा था उस वक्त आप पेश नहीं कर सके, हो सकता है ये डॉक्यूमेंट किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाकर हासिल किए हों, तो अब रिव्यू में हम इन दस्तावेज़ात का जायज़ा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए अली गौर बलोच के वकील को। एक ऑप्शन ये था
کہ آپ اس درخواست کو واپس لے لیں، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم اس درخواست کو، یہ ریویو ہے، اس کو میرٹس کے اوپر ڈسمس کر دیتے ہیں۔ سماعت میں وقفہ ہوا، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت ہوئی تو علی گور بلوچ کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ میرٹس کے اوپر یہ کیس چلانا چاہتے ہیں، اور پھر یوں یہ درخواست خارج کر دی گئی اور سپریم کورٹ نے اپنا اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ لیکن اس معاملے کے اوپر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہانی بیچی گئی کہ اس معاملے پہ پولیٹکس کی جا رہی ہے، اور بینچز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نیا پلان شروع ہو گیا ہے تاکہ اتحادی حکومت کو 2/3 اکثریت واپس دلوائی جائے۔ اور پھر اب اس کے جو عدالتی فیصلہ آج کا آیا ہے، اس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کورٹ جو اصول طے کر رہی ہے، جو فیصلے دے رہی ہے، اسی کے مطابق ہی ان ایشوز کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ کیسز اتنی جلدی کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں کہ اب بلوچستان سے جو الیکشن میٹرز ہیں وہ متعلقہ فورم سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان سے ایک پٹیشن ہمارے پاس آئی ہے، اور وہ بڑی یونیک نوعیت کی درخواست ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 180 ڈیز میں ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا معاملہ، اور یہ اس سے پہلے ڈیسائیڈ کیوں کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا جو جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں انہوں نے جوابی خط لکھا ہے، اس میں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آفس کو یہ واضح طور کے اوپر ڈائریکشن ہے کہ الیکشن میٹرز کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو ترجیح بنیادوں کے اوپر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ حل ہو چکا ہے۔ پنجاب کی حد تک اگر ہم بات کریں تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان ایک کنٹروورسی تھی، اور اس معاملے کے اوپر پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں کو یہ کہا کہ آپ میننگ فل کنسلٹیشن کریں، اور پھر اس وقت تک سٹے دیا گیا۔ میننگ فل کنسلٹیشن یا بامعنی مشاورت کا عمل مکمل ہوا، اور پھر سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ 4 ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ وہ لگائے جائیں گے، اور 4 ججز کیونکہ اب لا بن چکا ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کرے گا۔ تو یوں اس پوری جو فیکٹس ہیں اس سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آگے بھی یہ پالیسی کنٹینیو رہے گی، اور کم از کم جو 5 سال تک سیاستدان سٹے لے کے بیٹھے رہتے تھے عدالتوں سے، کم از کم اس معاملے کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بروقت ان کیسز کے فیصلے ہوں گے، اور جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اب کورٹ آف لا میں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔